स्वागत करुच्ची प्रभु को धन्यवाद देवा साथे आपण समस्त को ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। इन द नेम ऑफ जीसस आवर सेवियर आई बिशप डॉक्टर प्रकाश वीर वेलकम टू आवर संडे डिवोशनल सर्विस। You can hear our program on YouTube and you can log on to Bishop Dr. Prakash Joy Ministry, and if you have any spiritual help seek from us, you can contact with us on this number. My phone number is 9938896129. Let us start our service with the word of prayer. प्रार्थना सहित आसंतु आमने ए उपासना आरंभ करिबा। लेट अस प्रे आसंतु प्रार्थना करिबा। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड डियर गॉड। तुम नाम धन्यवाद तुम गौरव करछु आजिर पवित्र उपासना निमंते गत मासर सर्व अमंगल संकट तुम रक्षा करछ प्रभु। तुम आपको पाप अधर्म प्रमाण दंड देना हो प्रेम करिछ शारीरिक आवश्यक जोगेछ आत्मिक चेतना मत देछ तथापि आमे तुम वाक्य को ध्यान देना हो भय करना प्रार्थना कर तथापि आमको सुरक्षा सुस्था देछ व्यक्तिगत पारिवारिक मांडलिक भाव एवं प्रभु एक नूतन मास अक्टोबर मासर ए प्रथम रविवार उपासना रे अंश हेबा तुम सेवा करबा गीत गान करबा वाक्य सुनिबार सुयोग देइपर धन्यवाद। ए उपासना को तोर पवित्र आत्मा उपस्थित द्वारा आशीर्वाद कर प्रभु। जेते भाई भणी शुणिछ सेमान कर्ण मन प्राण को उन्मुक्त कर एवं आशीर्वाद युक्त कर। मु तुमरा समर्पित होउछि प्रभु। मते तुमे आत्मा द्वारा व्यवहार करी तुमे गौरव पाओ आरंभ पुण तुमे शेष कर। शैतान समस्त बाधा विघ्न समस्या बिजुल भीतर समस्या को यीशु नाम रे दूर कर। गौरव प्रसाद तुम्हें पा प्रभु। हाँ प्रभु निश्चय तुम्हें प्रतिज्ञा अनुसार विश्वस्त परमेश्वर आमान को मध्य अच्छ आमान को आशीर्वाद कर कथा कह आत्मिक उद्दीपना दे विश्वास करुचु। समस्त गौरव प्रसाद तुमको दे ए प्रार्थना त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशु नाम रे उत्सर्ग कर मागिलु पिता आमेन। आम यही समय प्रभु को गौरवार थे आशीष बाइबल रो गीत बहिर 22 पृष्ठ गीत आशीष तुमरी दियो हे प्रभु आज आमर जीवन। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग विथ डिवोशन। आशीष तुमरी दियो हे प्रभु आज आमर जीवन रे प्रभु आज आमर आशीषु तुम सेवार पाई करू सभरा हृदय नहीं। आशीषु तुम सेवार पाई करू सभरा हृदय नहीं। धोई दिया तुम रक्तरे प्रभु धोई दिया तुम रक्तरे प्रभु आशीष तुमरी दिया
हालेलुया से दिलु जन भक्ति पेते रे प्रभु आशीष तुम्हारी दिया है प्रभु हालेलुया कठिन हृदय पूर्ण कर द्वार बलि जन देव तुमर कठिन हृदय पूर्ण कर द्वार बलि जन देव तुमर और कुछ तुम पूजा बेदी रे प्रभु हालेलुया praise the Lord कुछ तुम पूजा बेदी रे प्रभु आशीष तुम्हारी दिया है प्रभु praise the Lord शरीर आत्मा प्राण आमर अजीव पवित्र निर्दोष हालेलुया हालेलुया शरीर आत्मा प्राण आमर अजीव पवित्र निर्दोष कर अमर कुछ আজি तुम रे प्रभु আজি तुम रे प्रभु आशीष तुम्हारी हालेलुया हे प्रभु निश्चय जो आम प्रभु सम्मुख आसु आम शरीर आत्मा प्राण को आम पवित्र सजीव को व्यवहार करवा से दिन रोमियो मंडली को पाउल मधु कहले हे भाई माने प्रभु को दया सकाशु तुमको मिनती करुच्छी तुमको शरीर मन प्राण को पवित्र सुग्राह बलि कौचे यहाँ तो तुमको जुगजुगित उपासना आसतु आम पुनर्बार आउ गोटे गीत बोलवा 19 पृष्ठार गीतटी आम बोलवा फटे तुम्हें अधम पतित नरे कृपा भल पावन रियली वी द wicked neglected men God how loves us this theme of this song is this how Lord you love to this neglected and wicked person let us sing with the devotion भक्तिर सहित आम गाइबा तुम्हें अधम पतित नरे कृपा भल पावनाथ तुम्हें अधम पतित नरे कृपा भल पावनाथ रही पासे पासे रही पासे पासे दिन अधम पतित
Hallelujah, praise the Lord. Really, God is so good us. Though we forsake Him, though we go apart from Him, He remains with us day and night. So we praise God, we thank God. प्रभु निश्चय आम प्रति मंगलमय दयामय आम भूलीगले दूर को चलो से नीतिदिन रातिदिन से आम सहित रही रक्षा कर आम पुनर्बार गोटे गीत बोलिबा 18 जीशु तुम प्रेम करी महान ना हाँ आउ थे मैंने अगेन विल सिंग वन सॉन्ग फ्रॉम हिम बुक पेज नंबर 18 पृष्ठार गीत जीशु तुम प्रेम केड़े महान आकाश तारा पर्वत थीम ऑफ दिस सॉन्ग लॉर्ड योर लव इज सो ग्रेट ग्रेटर देन हेवन स्टार and she such type of love God has bestowed unto us. So let us sing this song again with devotion. आसंत से गीतटी बोलिबा 18 पृष्ठार जीशु तुम प्रेम केड़े महान हे आकाश तारा पर्वत समुद्र सब महान तुम प्रेम पारो आनंद रे हृदय भरी जा
পথরে হেব নিশ্চিত গতিরে প্রেজল ওই মো ভারত মেরে জনইছে অসত ঠাই সঙ্গরে অসত ঠাই সঙ্গরে প্রেম এড়ে মহান হে আকাশ তারা পর্বত সমুদ্র প্রভু মহান হে হালেলুয়া ও ভাবকু মোহর নহেব praise the Lord, hallelujah. Throne tanore, oibo visrama moro, usadu khadore, oribe kutote, ototo taiba, hallelujah. Ototo taiba more. Praise the Lord, hallelujah. Swargiya bhavanare stuti karibi muje devi vidhi tumko bhakti kumari mohe yoga se kara mora sansara. Praise the Lord, hallelujah. Really, God's love is so greater than heaven, stars, hills and sea. So such type of love God has bestowed unto us. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆକାଶ ତାରା ପର୍ବତ ମହାନ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବାରୁ we need to praise God. ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଅନ୍ତର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ. Again we will sing another ଆଉ ଥରେ ଗୀତ ବୋଲିବା ନା କେତେ ପୁଷ୍ଟା ନାଇଁ ବୋଧେ ନା. Again we will sing another song that is called Karunamaya. That means gracious God. I have Karunamaya. Oh gracious God, I have tested you. Such you are great gracious God. Such the theme of song is this. We will sing this song. এই গীতটি আমরা গান করিবা. করুণাময় আহে করুণাময় করেছি তুম আস্বাদন. করুণাময় আহে করুণাময় করেছি তুম আস্বাদন. মুখাতি জানিছি তুমে প্রেম, মুখাতি জানিছি তুমে প্রেম. করুণাময় আরে করুণাময় করুছি তুম আস্বাদন. করুছি তুম হালেলুয়া. প্রেজ দ্য লর্ড. হাজার হাজার তোমার পাতারু তুম মুখর বাচন প্রতি উত্তম. হাজার হাজার
ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଶା। Praise the Lord. କରୁଣାମୟ କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ। Praise the Lord. Hallelujah. ହଜାର ହଜାର ମଣିମୁକ୍ତା ଠାରୁ ତୁମ ମଧୁର ବାଚନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ। Praise the Lord. ହଜାର ହଜାର ମଣିମୁକ୍ତା ଠାରୁ ତୁମ ମଧୁର ବାଚନ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତମ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଶା। Praise the Lord. କରୁଣାମୟ କରୁଛି ତୁମକୁ ଆଶା। ମୋର ପ୍ରିୟତମ କେତର ପବନ ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ପଦା। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟତମ କେତର ପବନ ଦଶ ସହସ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଦାନ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମୋ ମଙ୍ଗଳମୟ। ତୁମେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମୋ ମଙ୍ଗଳମୟ ତୁମକୁ କରୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶା। ହାଲେଲୁୟା। କରୁଣାମୟ କରୁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶା। ମୁଁ ଚାଚି ଜାଣିଛି ତୁମେ ପ୍ରେମ। Praise the Lord. ମୁଁ ଚାଚି ଜାଣିଛି ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ କରୁଣାମୟ କରୁଛି ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମକୁ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଙ୍କର ଗୌରବ ତାର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ନିଶ୍ଚୟ the believer who has tested the Lord is gracious, he will never forsake him in any circumstances। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ରହେ he will praise God, he will praise and pray, sing his glorious song। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଗୀତ ଗାନ କରିବ। ଆଉ ଏଠାରେ the psalmist says, ଗୀତ ରଚକ କହନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ମଣିମୁକ୍ତା ଠାରୁ ତୁମ ମଧୁର ବାକ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ। From thousands of thousands the pearls, the word of your mouth is very sweet to me। অর্থাৎ হাজার হাজার মুখর বাক্য নিশ্চয় উত্তম। Now we will hear or discuss the word of God। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା ବା ଆଲୋଚନା କରିବା। Before that we will pray to the Lord। ପ୍ରଭୁ ତା ପୂର୍ବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଆମକୁ କଥା କହିବା ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। We will pray to the Lord। Let us open our heart। ଆମର ହୃଦୟ ଖୋଲିବା। Let us open our ears that God will speak to us। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଥା କହିବା କର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିବା। Hallelujah, hallelujah, hallelujah। Praise the Lord, praise the Lord। ଜୀବନ୍ତ ପବିତ୍ର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ହଜାର ହଜାର ମଣିମୁକ୍ତ ଠାରୁ ତୋର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ମୋ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭୁ। ତୋର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଅତି ଶାନ୍ତିଦାୟକ ପ୍ରଭୁ। ତୋର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତୁମର ମୁଖର ବାକ୍ୟ ଜୀବନଦାୟକ। ହାଲେଲୁୟା। ହେ ପ୍ରଭୁ ହଜାର ହଜାର ମଣିମୁକ୍ତ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘର ଦ୍ୱାର ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏ ବିଶେଷ ପବିତ୍ର ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହ। ଆମକୁ ନିରହ ଜୀବନକୁ ସରସ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଳବାନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ତୁମର ଦୟା ଆମ ପାଖ ଅତି ମହାନ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଦୟା ନ କରିବ, ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟ ଦିନ ଜଗତରେ
ଶତ୍ରୁତା, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରଭୁ हे प्रभु कोरोना महामारी प्रथम द्वितीय तृतीय लहरी आसी अनेक मृताहत अनेक भय अस्थिर समय प्रभु आम किए दया कर तुम्हें आम दया कर रक्षा कर प्रभु रक्षा कर ये सब वाक्य पद कथा कह तुम्हें पवित्र आत्मा प्रभु आम वक्ता तुम कथा कह शांति स्वांतन प्रदान श्रोता मान आशीर्वाद कर महिमा प्रशंसा पूजा बना तुमरी हो प्रभु कारण त्राणकर्ता प्रिय जीशु नाम এই প্রার্থনা উৎসর্গ করে মাগিলি পিতা আমেন। ঈশ্বর আমি প্রভুঙ্গ বাক্য প্রতি মনোযোগ নাও উইল লেট আস পে অ্যাটেনশন টু দি ওয়ার্ড অফ গড হোয়াট গড উইল স্পিক টু আস উই উইল হিয়ার প্রভু আমাকে কোন কহিবে আমরা শুনিবা লেট আস প্রিপেয়ার হার্ট আমার হৃদয় প্রস্তুত প্রার্থনা সহিত উইথ প্রেয়ার লেট আস সিট ইন দি প্রেজেন্স অফ গড প্রার্থনা সহিত প্রভুঙ্গ সামনে বসিবা when we will open our heart आम हृदय जो खोलीदेवा डेफिनेटली गॉड विल स्पीक टू अस निश्चित प्रभु आमको कथा कहे आज वी विल डिस्कस ऑन द मेर्सी ऑफ द लॉर्ड टुडेस थीम इज द मेर्सी ऑफ द लॉर्ड आज सारांश होची ईश्वरंकर दया आउ से अल्प सा माने ध्यान करबा प्रार्थना करबा आवर टेक्स्ट इज टेकन फ्रॉम साम 52 गीत संख्या 52 रु माने ध्यान करबा तार 7 एवं 8 पद गीत सहित 52 7 एवं 8 पद 2 पद आम पाठ करवा पुणी से अल्प से आम ध्यान करवा सेठारे ए प्रकार लिखा जाए गीत रचक दाऊद से लिखती देख यही लोक परमेश्वर को अपनार बल स्वरूप कला ना मात्र अपना धनर बाहुल्य निर्भर कला पुणी अपना दुष्टतार आपण को बलवान कला मात्र मु परमेश्वर गृह सतेज जीत वृक्ष सदृश तुल्य है मु अनंत काल परमेश्वर को द्वारा विश्वास कली प्रभु ए पठित वाक्य से आशीर्वाद करंतु गीत रचक दाऊद से जिते साउल राजा भय दुरात्म से प्राण के पलाउछंती एवं एक समय अहिमेलक गृह को से आसती आपण 52 गीत सहित तार प्रारंभ देखिए तार फोटो बैकग्राउंड ऑफ दिस वर्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन डेविड fled from the presence of King Saul and once he came to the house of Ahimelech at that time one wicked man one hypocrite man his name is Doeg तार नाम दोएग से साउल कहला देखो साउल अहिमेल को गृह को आसी से आउ दाऊद ए गीतटी रचना कर कहते हे वीर एक पदर तुम्हें अनिष्ट कर्म कहीं दर्प कर माइटी मैन व्हाई आर यू बोस्टिंग अपॉन दी अननेसेसरी वेन वर्ड्स तापर से कोई 2 पद परमेश्वर दया अनंत काल स्थायी तांकर दया दी मेर्सी ऑफ गॉड इज एवरलास्टिंग अर्थात जो माने प्रभु को द्वारा निर्भर करती तांको प्रति जिते विपद जिते शत्रुता जिते समस्या जिते कल्पना फांद आसले प्रभु को द्वारे से सुरक्षित ही विल बी रेस्क्यूड बाय द मेर्सीज ऑफ गॉड सो सामिस सेज हियर तापरे 2 पदरे कहउछंती परमेश्वर दया नित्य स्थायी तुमरो जिह्वा नितांत दुष्टर कल्पना करी तीक्ष्ण खुरतुल्य प्रवंचना पूर्वक कार्य करुअछि तुम्हें सुकर्म अपेक्षा कुकर्म को और धर्म कथा अपेक्षा मिथ्या कथा को अधिक भल पाउछ एडी सामिस कहउछंती जे तुम्हें इंस्टीड ऑफ गुड वर्क यू लव द विकेड वर्क इंस्टीड ऑफ राइचियस वर्ड यू लव द लाइंग वर्ड से कहउछंती हे प्रवंचनापूर्ण जीवे आ हे डिसेप्टिव टंग तुम्हें जावतीय विनाशर कथा यू आर स्पीकिंग ऑल दी स्पॉइलिंग और डिस्ट्रॉइंग वर्ड्स परमेश्वर तद्रूप तुमको सदाकाल विनाश कर अर्थात प्रभु जो लोक माने प्रभु को द्वारे भरोसा करूना प्रभु को द्वारे निर्भर करूना से प्रभु से अनंत काल पाए नष्ट करेंगे भ्रष्ट करेंगे किंतु जो मैंने प्रभु को द्वारा भरोसा कर प्रति जिते विपद जिते शत्रुता जिते समस्या आसू दया करेंगे तापर से 7 आड़े कहते देख यही लोक परमेश्वर अपनार बल स्वरूप कला ना आज अनेक समय लोक माने
प्रभु को अपना परिवार रे अपना जीवन रे अपना कर्मक्षेत्र रे बल बोली धरुना से बल कर धन से लोक बल से शारीरिक बल से विभिन्न जागतिक विषय वस्तु बल कर दिने विनष्ट हे आउ से कौन करती मात्र अपना धन रे बाहुल्य निर्भर करते 7 पदर शेष धाड़ी से लिखा जाए कौन कर निजर धनर बाहुल्य रे आउ से भावती से धन ही रक्षा कर धन ही सबकि धन ही से प्रभु धन ही से भूत भविष्य वर्तमान पुणी तार आउ 7 पदर सदाड़े अपना दुष्ट पुणी अपना दुष्ट द्वारा आपन बलवान करे आउ से बलवान इन विकेट वर्क विकेट डिड्स दे बिकम माइटी मैन किंतु से बल केबे हेले रक्षा कर जिते दुष्टता थाउ जिते मंदता थाउ जिते धन थाउ जिते असार थाउ आउ से निश्चय विनष्ट हे यही समय एक दृष्टांत आम देखा जो व्यक्ति बा जो राजा अपना धन रे निर्भर करी से निजक दर्प कला से मुहूर्त कि विनाश ता जीवन आसला आम देखा राजा नबुक जीवन नबुक निश्चर जीवन कथा आप दानिएल पुस्तक 4 अध्याय देखु दानिएल पुस्तक 4 अध्याय तार 29-30 पदर मु पाठ करुच्ची आप देखु राजा नबुक ये सब घटला लेखा 28 पदर पढ़ा राजा नबुक निश्चय ये सब घटला 12 मासर शेषर से बाबिल राजप्रसाद बुलुथिले राजा एक कथा कहला मु अपना बलर प्रभाव रे ओ अपना प्रतापर महिमा निमंते राजधानी करने जहाँ निर्माण कर यही कि सही महत बाबिल नुहे कि नबुकदनेस्सर सेड by my mighty arm which I have constructed, which I built this Babylon. Is it not the same Babylon, great Babylon? He said within himself while he was walking on the palace of his kingdom. तापरे 31 पदरा राजार मुखर यही कथा थाउ थाउ एक स्वर्गीय बाणी while the word was in the mouth of King Nebuchadnezzar, a divine word was spoken to him. स्वर्गीय बाणी हला हे राजा नबुकदनेस्सर तुमको यही कथा कहूँ तुमर राज्य गला. In the same very moment God said to King Nebuchadnezzar, oh Nebuchadnezzar, your kingdom is departed from it. Why this thing happened? Because he trusted, he boasted upon his worldly righteousness, upon his royal property. से राजकीय धन संपद दर्प कला से प्रभु कहले राजा नबुकदनेस्सर तुमको एक कथा कहगला जे तुम राज्य तुम चलीगला. 32 में देखु पुणी तुम मनुष्य मान मध्य दूरीकृत हेब ओ क्षेत्रस्थ पशु मान संगे तुम बसित हेब. You will be cast out from the presence of the people and you will dwell among the animals बोलते कहते 32 पदर देखा जाए क्षेत्रस्थ पशु मान संगे तुम बसते हेब. बलद न्याय तुमको तृणभोज कर. You will eat the grass like the animal, like the cattle. You will eat the grass. तुमको सांगर तुमको बसते हेब. बलदिया तुम बण तृणभोजी कर यही रूपे तुम ऊपर 7 काल बहीज. शेष जे सर्वोपरि जे मनुष्य मान राज्य कर्तव्य करती ओ जहाँ को ताहार इच्छा ताकू से ताहा दियंतु ताहा तुमे जानिब. एपरि 7 काल 7 years you will continue as an animal in the jungle. You will eat as a ox grass and 7 years you will be in the jungle. Why this thing एक कथा काहे की घटला? Because कारण ए राजा नबुक निजर बल निजर धन संपत्ति निज पराक्रम निज ज्ञान दर्प कला. He did not trust upon the Lord. प्रभु निर्भर कला नहीं. He did not believe in mighty work of God. प्रभु महान पराक्रम विश्वास कला नहीं. प्रभु मते सबु देइछंती से विश्वास कले प्रभु गौरव दे कहला एक महत बाबिलोन नुहे कि मोर पराक्रम के समस्त मु सृष्टि कर सेही मोर कथा न सुन कहला राजा नबुक तो राज्य तोड़ चिरी गला. तुम्हें राजा रहइबो नाही. तोर पराक्रम रहइबो नाही. तोर शक्ति रहइबो नाही. तुम मनुष्य मान को गणित हो राजा नबुकदनेस्सर तुम्हें पशु हो जीवो. 7 वर्ष काल बलद परी घास खाइब. आउ जेतेबेले 7 वर्ष पर ईश्वर को महान विषय तुम देखिबो तेबे तुम्हें आशीर्वाद पाइबो. तापर देखंतु सेही मुहूर्त तापर कोन 33 पर देखंतु सेही दंड रे
ନବୁକଦ୍ନେସର ସେଇ କଥା ସଫଳ ହେଲା। ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ବଳଦ ନ୍ୟାୟ ତୃଣ ଭୋଜନ କଲା। ଆଉ ତାହାର ଶରୀର ଆକାଶର କାକରେ ତିକ୍ତ ହେଲା। ଶେଷରେ ତାହାର କେଶ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ପରି ତୁଲ୍ୟ, ତାହାର ନଖ ପକ୍ଷୀର ନଖ ସତ୍ୟ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ନବୁକଦ୍ନେସର ସବୁଆଡ଼ୁ ତାପରେ ସେ ଅନୁତାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ମାତ୍ର ତଡ଼ାଗଲେ। ତା ଶରୀରରେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯେପରି ଲୋମ ବାହାରେ ସେପରି ଲୋମ ବାହାରିଲା। ସେପରି କ'ଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀର ନ୍ୟାୟ, ପକ୍ଷୀର ତୁଲ୍ୟ, ତାର ପକ୍ଷୀର ତୁଲ୍ୟ, ତାର ନଖ ସବୁ ବଢ଼ିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଠାରୁ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜର ବଳରେ, ନିଜର ଧନରେ, ନିଜର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଯେ ଯାହା କିଛି ଥାଉ, ଧନ, ବଳ, ଜ୍ଞାନ, ଅଧିପତି, ସକ୍ଷମତା, ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଆର୍ ବେଷ୍ଟୋଡ୍ ବାଇ ଗଡ୍। ଏ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜଗତର ଧନ ବଳରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଗତର ଜ୍ଞାନରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଭର କରି ଈଶ୍ୱର ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଶୁ ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୂରୀକୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତର ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ, ବଳ, ସମ୍ଭ୍ରମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୁଲିଯାଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂଷୀକୃତ କରି ସେମାନେ ଅନେକ ଅସାରକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ସାବଧାନ ହେବା, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେପରି ନବୁକଦ୍ନେସର ପରି ଅବସ୍ଥା ନ ଘଟିବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ତେବେ ଏଠି ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ ପୁନର୍ବାର 52 ଗୀତ ସହିତ ଆମେ ଫେରିଯିବା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। 8 ପଦରେ, 52 8 ପଦରେ, I will dwell in the house of the Lord, hallelujah. I will be like a olive tree in the house of the Lord. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ମୁଁ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହେବି। ଆଜି ନବୁକଦ୍ନେସର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ତ ନାହିଁ, ନିଜର ପରାକ୍ରମରେ, ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣିତ ଗୃହରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କର। ଭାଇ କାହିଁକି? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର। ସେ ଭାବିଲା ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦୟା କରି ଏ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଯାହା କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୁ ଆର୍ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ଦି ମେର୍ସି ଅଫ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଧନ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ, ଯଦି ଘର, ଯଦି 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି କ୍ଷମତା ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଅତଃ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ କରନ୍ତୁ। ଏ ନିର୍ବୋଧ ନବୁକଦ୍ନେସର ପରି ମନରେ କିମ୍ବା ମୁଖରେ ଆପଣ ଦର୍ପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନବୁକଦ୍ନେସର ପରି ଅବସ୍ଥା ଘଟିବାକୁ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜରୁ ବା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ଗଣିଥିବା ଉପରେ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦାଉଦ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହୋଇଅଛି। କାହିଁକି ସେ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୋନୀତ ଯୁବା ଜଣେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କି ନା ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ବଳ, ଧନରେ, ନିଜର କ୍ଷମତାରେ? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ରୁଇନ୍ ୟୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆପଣ ତା ଉଜାଡ଼ କରିବେ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ ଥିଲେ ଧନ ନେଇଯିବେ, ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ନେଇଯିବେ, ପରାକ୍ରମ ଥିଲେ ପରାକ୍ରମ ନେଇଯିବେ, କ୍ଷମତା ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମତା ନେଇଯିବେ। ନବୁକଦ୍ନେସର ପରି ଅବସ୍ଥା ଘଟିଯିବ। ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି 8 ପଦ, ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ତ କାଳ, ଅନାଦି କାଳ ଓ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଦୟାରେ ଭରସା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଯିବେ। ଦୟା ପରେ ଦୟା, କରୁଣା ପରେ କରୁଣା, ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ, ସଫଳତା ପରେ ସଫଳତା ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଅତି ମହତ୍। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଭରସା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହୁଅନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ସେଟା କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ପରମେଶ୍ୱର ତଦ୍ରୁ ତୁମକୁ ସଦାକାଳ ବିନାଶ କରିବେ, ସେ ତୁମକୁ ଧରି ତୁମକୁ ଟାଣି ନେବେ ଓ ଜୀବିତମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ତୁମକୁ ମୂଳୋତ୍ପାନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଜଗତିକ ବଳ, ଜ୍ଞାନ, ଧନ ଦର୍ପଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ପଣ କରୁ, ମନେ ରଖୁ ଏଠି 5 ପଦ ଗୁରୁତର ବିଷୟ। ପରମେଶ୍ୱର ତୁମକୁ କ'ଣ ସଦାକାଳ ବିନାଶ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ଧରି ତୁମ ତମ୍ବୁକୁ, ଅର୍ଥାତ୍
गृह उजाड़ करदेवे आउ राजप्रसाद से निर्माण महापराक्रम दैट किंगली पैलेस वाज रूइंग विद इन अ मोमेंट गोटे मुहूर्त उजाड़ हो गला एवं जीवित मान देश तुमको कर जीवित मान देश मनुष्य मान बसत मनुष्य गहली पशु हो गला केत 7 years until he understood he looked up and remembered the mighty God almighty God until that he ate the grass like a bullock आउ जे पर्यंत ऊर्ध्व को दृष्टिपात करी से ईश्वर को महानता को से अनुभव कला से पर्यंत से कौन गोटे बलदश जो घास खाई ये वाक्य मत दाऊद कहते जे तुम बसत को उजाड़ करदे आउ तुम कौन हम जीवित मान देश कौन हम तुम मूल निश्चित हो कि दुख हाय दंडर पात्र नबुकज निश्चर परमेश्वर कृपा जो समस्त आशीर्वाद से कृपा से दया जो स्मरण कला ना आज के आम से प्रकार हो प्रिय भाई बहन मने मने सावधान हवा सतर्क हवा आम निज गर्विल हवा ये सब प्रभु को आड़ू आम आम कि आम निमित्त मात्र ये सतर्क हवा आउ जो प्रभु को द्वारा आम भरोसा करवा तेज निश्चय प्रभु से आम को अनंत काल से आशीर्वाद तार 5 पदर देखु से आ गोटे पद लिखा जाए परस्पर तुमको मूलतः से तुमको धरी करेंगे एवं 3 पदरे तुम्हें सुकर्म अपेक्षा कुकर्म को और धर्मकथा अपेक्षा मिथ्या कथा को अधिक भल पाओच हे प्रवंचना जीवे तुम्हें जावत विनाश को कथा भल पाओच आज दुष्ट माने लोक मान को उत्तम कर्म का मंद कार्य को आज के आम हाँ निश्चय आज समाज भितर आज मंडली भितर आज विश्वास भितर भल कथा को छाड़ी मंद कथा को एवं उत्तम कथा को छाड़ी अधर्म कुकथा को अधिक भल पाच किंतु ताहा जे आमान को जीवन रे बा जे माने से मंद कथा को पसंद करते दुष्ट कथा कार्य करते ता सेमान विनाश आनिबो या सेमाने बुझी पारंती नै एथिपाई भाई भोणी माने अति सतर्क हेबा जागृत हेबा आउ जेतो आमे प्रभु को भय करबू आम जीवन रे आम गृह रे से आशीर्वाद आसबो खाली ताहा नुहे आम परिवार रे आस आमे ए समय ए प्रासंगिकता रही 128 गीत संहिता देखा 128 गीत संहिता 128 गीत संहिता तार केते पद से देखा से बहुत सुंदर शिक्षा दि जाए 128 गीत संहिता आपण मो सहित शास्त्र प्रति मनोयोगी हूँ आ मु गोटे पर गोटे केतटा पद पढ़ी आपण को बुझेदेवी लिखा अच्छी जे मान सदाप्रभु भय करते एक पदरू और तांको पथर चल से प्रत्येक लोक धन्य अर्थात जो मैंने प्रभु को भय करी प्रभु को द्वारा निर्भर को चल से अनेक धन्य माने उड़िया आशीर्वाद पात्र इंग्लिश ब्लेसड बोल लिखा जाए आशीर्वाद पात्र आम आशीर्वाद कारण तुम्हें आपण हस्तकृत परिश्रम फल वृद्धि पद आम जो समय प्रभु को भय करी प्रभु को द्वारा निर्भर कर चलू आम जो परिश्रम हस्तकृत कर्मर फल आम निश्चय अर्थात यथेष्ट तृप्त हो आज अनेक विभिन्न परिश्रम विभिन्न राज्य पर राज्य जाए खरा वर्षार अनेक परिश्रम सुधा से परितृप्त होते से कर्म तृप्त होना कहीं से प्रभु को द्वारा निर्भर करती ना आज ख्रीष्ट रक्त कृत विश्वासी भाई भौणी माने आपण प्रभु को द्वारा निर्भर करतु प्रभु भय करतु आप कर्मर फल निश्चय आप भोग करेंगे तृप्ति हेबे आउ तार 2 शेष तुम्हें सुखी हेब और तुम मंगल हेब सुखी यू विल बी हैप्पी एंड गुडनेस विल फॉलो अपॉन यू आपण सुखे मंगल हेब आज आम जीवन सुख ना आनंद ना शांति ना मंगल ना कहीं प्रभु को द्वारा निर्भर करना बर्तमान जगतर घड़ी संधि अवस्था विपद पर राजनीतिक अस्थिरता रोग व्याधि अभाव दारिद्रता और परस्पर युद्ध इत्यादि भितर आपण प्रभु को द्वारा निर्भर करने छड़ा कौन सी राह ना आपण जो नबुकज निश्चर परी प्रिय भाई मैंने निजर बल निजर धर निर्भर कर मन रखु आपण जीवन में सुख ना मंगल ना आपण प्रभु को निर्भर करतु पुणी 3 पदरे बड़ सुंदर कथा आपण सुखी हे आपण आशीर्वाद पाइबे आपण हस्तर कर्म फल खाइबे ता नुहे
ଆପଣଙ୍କର ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟ ତମ ଗୃହର ଅନ୍ତପୁର ଫଳବତୀ ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆସିବା ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତପୁର ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତା ଫଳବତୀ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ହେବ। କଥା ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଭୟ ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ କଥା 3ର ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମର ସନ୍ତାନମାନେ ତୁମ ମେଜର ଚାରିଆଡ଼େ ଜିତ ବୃକ୍ଷର ତାରା ପଲି ହେବେ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ଭଲ ପିଲା ହେବେ, ଜାଗତିକ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଜାଗତିକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହାର ହେବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଚାରିପଦରେ ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ, ସୁଖୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗୃହିଣୀ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେବେ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌର ପାଇଁ ଠିଆ ହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ। ଚାରିପଦ ତାର ସାରାଂଶ କହେ, ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁ ଭୟ କରିବା ଲୋକ ଏହି ପ୍ରକାର ଆସ। ବିହୋଲ୍ଡ ଦ ପର୍ସନ ହୁ ଫିୟର୍ସ ଦ ଲର୍ଡ, he will receive all this blessing। ଆଜି ଏହି ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମଙ୍ଗଳ ଦାନରେ ଆପଣ ଭରପୁର ହୋଇ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଆପଣ ଯଦି କାଟିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦାମ୍ଭିକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଧନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ, ଆପଣଙ୍କ ବଳରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର କରି ତାଙ୍କ ପଥରେ ଭୟ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହି ସଂକଟ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ପୁଣି ଆପଣ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ କାଟିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି କି ନା ନବୁକ ନିଶ୍ଚୟ ସଦୃଶ ନିଜର ଘର, ନିଜର ଧନ, ନିଜର ବଳରେ ଆପଣ ଦାମ୍ଭିକ ହୋଇଛନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁତାପ କରି ଆପଣ ପ୍ରଭୁରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୋଧର ଧୀର ଦ୍ୱାର ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ପ୍ରେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୀବନ୍ତ, ପବିତ୍ର, ମହାନ, ସର୍ବୋକ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ଏ ଦୁର୍ଦିନ ସଂକଟ ସମୟରେ ତୁମର ଦୟା ଯେ ଆମଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦୟା ଯେ ଆମଙ୍କ ବଳ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଦୟା ଯେ ଆମକୁ ସୁଖ ଦିଏ, ତୁମର ଦୟା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ, ତୁମର ଦୟା ଯେ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ତୁମର ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପିଲାମାନେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ଚାରା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦୟାରେ ନିର୍ଭର କରି ସାହାଯ୍ୟ କର। ଜଗତର ଧନ ବଳେ ସବୁ ତୁମର କଥା ପ୍ରଭୁ, ତୋରେ ନିର୍ଭର କରି ତୁମକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ନବୁକ ନିଶ୍ଚୟ ସେଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଅହଙ୍କାରରେ ପଶୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଘାସ ଗୋରୁ ପରି ଖାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ମାନଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, ଦୟା କର। ଏହି ସମୟରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କର, ଚେତନା ଦିଅ, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ, ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି କୃପା କର, ମୋତେ ଦୟା କର। ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି, ମୋର ପରିବାର ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୋର ଅନୁଗ୍ରହ ଉଣାପନ୍ନ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଦୟା କର। ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁମର ଭୟ, ଜ୍ଞାନ, ନମ୍ରତା ପ୍ରଦାନ କର। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲ, ସମୟର ଆବଶ୍ୟକ ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲ। ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ଗୌରବ, ମହିମା, ପ୍ରଶଂସା, ପୂଜାବନ ତୁମରି ପ୍ରଭୁ। କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରି ମାଗିଲୁ ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ଗୌରବ। ଆମେ ଏହି ସମୟରେ ପୁଣି ଏକ ଗୀତ ବୋଲିବା।